দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে সাফল্যের সঙ্গে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে চলেছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস মেডিকেল সেন্টার। কম খরচে উন্নত চিকিৎসার মাধ্যমে ৮ থেকে ৮০কে সুস্থ জীবন দিয়ে চলেছে পার্ক স্ট্রিটের এই বেসরকারি হাসপাতাল। এখানে একই ছাদের নিচে অর্থোপেডিক থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের জটিল অসুখের মুশকিল আসান করা হয়। সঙ্গে অবশ্যই হাসপাতালের হাইজিনের ওপর কড়া নজরদারি থাকে। রবিবার শহর কলকাতার এক ৫-তারা হোটেলে তারা আয়োজন করেন তাদের প্রথম চিকিৎসক সম্মেলন, যেখানে হাজির ছিলেন এই হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত শহর কলকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসকেরা। প্রত্যেকে এই হাসপাতালের সঙ্গে তাদের পরিষেবা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন, সঙ্গে জানান এই হাসপাতালে কি কি পরিষেবা দেওয়া হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন সংস্থার কর্ণধার সহ এই হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসকেরা। শরীরের যে কোনো সমস্যায় আপনিও একবার ঘুরে যেতে পারেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস মেডিকেল সেন্টারে। একেবারে পকেট ফ্রেন্ডলি বাজেটে সুষ্ঠু পরিষেবা আপনিও এখানে পেতে পারেন বলে জানানো হয় এই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে। সঙ্গে অবশ্যই রয়েছে স্বাস্থ্যসাথী পরিষেবা। এদিন এই কর্মসূচি উপলক্ষে বসেছিল চাঁদের হাট। উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসক মহলের এক ঝাঁক অভিজ্ঞ চিকিৎসক। গ্রাহক বলতে আমাদের কাছে গ্রাহক কোনো কিছু না, আমাদের কাছে সবাই পেশেন্ট এবং পেশেন্টের পরিজন যারা আসছে তারা পেশেন্টের বাড়ির লোক। একটা রুগীকে নিয়ে তারা খুবই টেন্সে থাকে, চিন্তায় থাকে। আমাদের মেন কাজই হচ্ছে সেই চিন্তাটাকে দূর করা। তার সাথে সাথে কাজ হচ্ছে ভ্যালু অফ মানি, তারা যে পরিষেবাটা নিচ্ছে সেটা আমরা কতটা কম কষ্টের মধ্যে দিতে পারছি একটা পেশেন্টকে। ঠিক আছে, এর সাথে সাথে আমরা ট্রাই করি পেশেন্টটাকে রিলিভ করার, পেশেন্ট পার্টিকেও রিলিভ করার। ঠিক আছে, তো আমরা এর সাথে সাথেও ট্রাই করি পেশেন্টটাকে রিলিভ করার, পেশেন্ট পার্টিকেও রিলিভ করার। তো আমরা চেষ্টা করছি হোপ ফর দ্য বেস্ট, কলকাতার মধ্যে ফার্স্ট মাল্টি স্পেশালিটি অ্যাফোর্ডেবল কস্টের মধ্যে সব পেশেন্ট পার্টিকে সার্ভিস প্রোভাইড করার। এবং আমরা চাই একটা পেশেন্টও বাঁচুক, পেশেন্ট পার্টি দুটো টাকার দিক থেকেও বাঁচুক, যাতে তারা পেশেন্টটাকে আরও ভালো সার্ভিস প্রোভাইড করতে পারে। আমাদের সব পেশেন্ট আসে রুরাল এরিয়া থেকে, গ্রামগঞ্জ থেকে উঠে আসছে। তারা বেস্ট ট্রিটমেন্ট নিয়ে কলকাতা থেকে ফিরে যাক এবং তারা যে সেখানে যাতে আমাদের হসপিটালের নামটা খুশিভাবে বলতে পারে, সেটাই আমরা ট্রাই করছি যাতে খুশিভাবে বলতে পারে। আমাদের টিম আছে, ডক্টর আদনান আছেন, ডক্টর সায়েন জাবিল আছেন, সাপোর্টিং কোঅর্ডিনেটর, সবাই মিলে খুব বেস্ট কাজ করছি। হোপ ফর দ্য বেস্ট, আমরা আরও গ্রো করতে পারবো, আমরা আগে নিয়ে যাবো নেতাজিকে। জার্নি স্টার্ট হয়েছিল আমাদের 1990 করলাম, 91 স্টার্ট করলাম। লাস্ট মোর দেন 3 ডিকেডস, 34 বছর শেষ। চিকিৎসা আছে ঠিকই বললেন, টাকাও আছে, কিন্তু আমার মতে সবচেয়ে বড় জিনিস আগে হিউম্যানিটি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা সবসময় মুভ করেছি, ওটাই নিয়ে এগিয়েছি আমরা। তার সঙ্গে ডেফিনেটলি ট্রিটমেন্ট ইজ আ মাস্ট। তার অন্য জিনিস যেটা আছে সেটাও আমাদের দরকার, কিন্তু অলওয়েজ উই হ্যাভ কেপ্ট ইন মাইন্ড দ্যাট উই হ্যাভ টু ফাইট ফর ইন ফেভার অফ হিউম্যানিটি। নেতাজি যখন স্টার্ট হয়েছিল তখন এটা আমাদের জেনারেল ইনস্টিটিউট ছিল, এটা তখন নাম ছিল পার্ক পয়েন্ট নার্সিং হোম, 1991। তারপরে 2014-তে তখন ওপেন করিয়েছিলাম আমরা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট রিনাউন্ড অঙ্কোলজিস্ট অফ ইন্ডিয়া, ডক্টর সরোজ গুপ্তা, উনি ওপেন করেছিলেন স্যার। এটা চলেছে আমাদের প্রায় 14 বছর পার্ক পয়েন্ট। তারপরে ডক্টর আডবাণী, ডক্টর আশিস মুখার্জি গ্রুপ ফ্রম টাটা মেমোরিয়াল, ওনারা অ্যাটাচ হলেন আমাদের সঙ্গে। ওনারাও অনেক দিন ছিলেন আমাদের সঙ্গে, প্রায় 14 বছর এরকম ছিল টিমটা। তো সেই টিমটাও খুব ভালো, ভেরি গুড রেসপন্স। আর ভালো আছে যে ফার্স্ট বোন ট্রান্সপ্লান্টেশন এটা আমাদের নার্সিংহোমে হয়েছিল ক্যালকাটার মধ্যে। তো এখন আমরা সব মাল্টি স্পেশালিটি চলছে, ফ্রম গাইনি, অর্থো, ইউরো, নেফ্রো, জেনারেল সার্জারি, সব ব্রাঞ্চই কভার করছে। ভেরি গুড গ্রুপ অফ ইয়াং ডক্টরস অ্যান্ড স্পেশালি managed and very well maintained by both of my sons, Dr. Shayan Jamil and Dr. Adnan Jamil, with the total team from security guard to OT technician, doctors, everybody সবাই খুব ভালোভাবে কোঅপারেট করছে। একা আমার পক্ষেও এটা ছিল না। আমার আজকে আলোচনা আমি ডক্টরস ফ্রম ডিফারেন্ট স্ট্রিমস ওয়্যার প্রেজেন্ট। সবচেয়ে ভালো লেগেছে আমার যে ডক্টররা খুবই স্যাটিসফাইড যারা প্রেজেন্ট ছিল, ভেরি পজিটিভ ডিসকাশন। আর এই পজিটিভিটিটা নিয়ে আমারও একটু মানে মেন্টালি আমি ভেরি মাচ বুস্ট আপ।
উইথ দ্য ফুল টিম। আগামীকাল এই ইউথ ডক্টরসদের নিয়ে তার সঙ্গে আমাদের ছেলেরা আছে। এই ইউথ গ্রুপটা ভেরি মানে এটা লাজবাব গ্রুপটা বলবো আমি ইন দ্য ফিল্ড অফ মেডিকেল সায়েন্স। नेताजी नर्सिंग होम 16 पार्क लेन, यहाँ मैं यूजली आई एम वर्किंग देयर फॉर द पास्ट 18 ईयर्स और आई एम वेरी कंफर्टेबल देयर इन एनी इमरजेंसी। कभी भी कुछ भी हो तो एनी टाइम इन 24 आवर्स डॉक्टर्स अवेलेबल देयर, गुड नर्सिंग केयर। क्योंकि लास्ट 18 साल से जब मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मुझे इन एंड आउट एवरीथिंग आई नो कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। एनी इमरजेंसी टैकल एनी टाइम इन द मोमेंट। आई फील वेरी कंफर्टेबल टू गेट द पेशेंट एडमिटेड इन नेताजी नर्सिंग होम। रिलेशन बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर एंड ऑल्सो बिटवीन patient, doctor and the staff working there is very good there. It's very comfortable, it's very family healthy relation we have got in the Netaji Nursing. हम हर पेशेंट रिलेटिव को एक ही बात बोलते हैं कि हम लोग बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे। ट्रीटमेंट जो होगा हम लोग की तरफ से बेस्ट होगा, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो भगवान के हाथ में है, ऊपर वाला के हाथ में है। एवरी 2 आवर्ली हर पेशेंट का जो आईसीयू में एडमिट हो चाहे वार्ड में एडमिट हो, उनका अपडेट मेरे पास आता है वाया मैसेजेस एंड व्हाट्सएप, क्या क्या मेडिकेशंस चल रहा है सब। ट्रीटमेंट तो हर हॉस्पिटल देता है, इसके साथ हम लोग और क्या देता है, जो मेन चीज़ है क्लीनलीनेस। हॉस्पिटल का क्लीनलीनेस होना चाहिए कि इन्फेक्शन नहीं पकड़े। हम आ रहे हैं, आपका एक पेशेंट भर्ती हो रहा पेट दर्द लेके, अब हॉस्पिटल से वापस जा रहा है चेस्ट इन्फेक्शन लेके, ऐसा नहीं, ठीक है। सो हम लोग को उस तरीके से पूरा प्रॉपर प्रोटोकॉल मेंटेन करके, क्लीनलीनेस मेंटेन करके, प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ एक पूरा पेशेंट रिलेटिव से और पेशेंट पार्टी से पेशेंट रिलेटिव को हर 6 घंटे में अपडेट मिलता है पेशेंट का। इस तरीके से हम लोग ऐसा मूव कर रहे हैं। टू हाईलाइट व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ और क्या कुछ कर सकते हैं नेताजी में, नेताजी हॉस्पिटल में भी एज पर ऑर्थोपेडिक्स सिंस आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, all kind of advanced surgeries like joint replacement, arthroscopy, advanced trauma, ये सब surgeries अब possible है आपके करीबी हॉस्पिटल जो कि नेताजी में है। एंड as far as my experience goes, I've been working over here for last 2 to 3 years और पेशेंट का रिजल्ट काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। द बैकअप इज़ गुड, वी हैव अ गुड टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड केयर टेकर्स and I'm very satisfied and pleased with the outcome and the results of the patients who have been treated in Netaji Hospital. Look, for a doctor or a team of consultants who are working in Netaji, the thing is that how is the hospital backup and how is the treatment and what are the investigation possibilities and what are the treatment options available. I am currently attached at Netaji Subhash Chandra Bose Medical Center, Park Lane. I'm an orthopedic and spine consultant over there. I've been working here since last few years, and I admit my patients. I do my surgeries over here related to the orthopedic trauma, ligament issues, fractures, dislocations, arthroscopic sports injury surgeries, and joint replacements like hip replacement, knee replacement, and also spine related issues. So I do that as well. I'm quite happy with the level of care that is being offered at Netaji Subhash Chandra Bose Medical Center. एक डॉक्टर के लिए, एक सर्जन के लिए क्या चाहिए हमें चाहिए कि हॉस्पिटल में पेशेंट का केयर अच्छा हो, एंड नंबर 2 फॉर अ सर्जन ओटी क्लीन होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे जो भी आरएमओ है, ट्रेंड आरएमओ है, जो आईसीयू टेक्नीशियंस है, आईसीयू के जो डॉक्टर्स है, दे आर ट्रेंड इन देयर वर्क, पेशेंट का केयर अच्छा मिलता है। सो वी आर हैप्पी अबाउट दैट पेशेंट, बिकॉज एक सर्जन के लिए पॉसिबल नहीं है कि 24 आवर्स पेशेंट के पास रहे, इट्स नॉट पॉसिबल। सो व्हेन द सर्जन गोज़ अवे आफ्टर गिविंग राउंड्स, तो जो नर्सिंग स्टाफ है, जो सपोर्टिंग वार्ड स्टाफ है एंड जो आरएमओ है, वो पेशेंट का टेक केयर करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट फॉर व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सर्जन इज़ दैट कि पेशेंट का केयर अच्छे से किया जाए। सो दैट इज़ टॉप नॉच एट दिस नार्सिंग होम। अपार्ट फ्रॉम दैट द ओटी, ওয়েস্ট বেঙ্গলের সাউথ পার্ট থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকেই বিভিন্ন পেশেন্ট আসে, ভ্যারিয়েবল পেশেন্ট আসে ক্রিটিক্যাল কেয়ারে। সেখানে নেফ্রোলজির কেস যেমন থাকে, নিউরোলজির কেস থাকে। রিসেন্টলি আমরা একটা কমপ্লিকেটেড স্নেক বাইট পেশেন্ট, তাকে আমরা ম্যানেজ করেছি। এবং হচ্ছে যে এখানে ক্রিটিক্যাল কেয়ারের সবথেকে বড় ইম্পর্টেন্ট বিষয় হলো যে এখানে ক্রিটিক্যাল কেয়ারে পেশেন্টদেরকে যে পরিষেবাটা দেওয়া হয়, এটা অত্যন্ত কম খরচে, অত্যন্ত ইজিলি অ্যাভেলেবেল ট্রিটমেন্ট
এবং মেজরিটি পেশেন্টকে আমরা বাঁচিয়ে ফেরত পাঠাতে পেরেছি, বাড়িতে হাসি মুখে ফেরত পাঠাতে পেরেছি। এছাড়াও বিভিন্ন সার্জিক্যাল কেস, বিভিন্ন অন্যান্য যে কেসগুলো সেগুলো এখানকার क्रिटिकल केयर खूब ভালোভাবেই তাদেরকে ম্যানেজ করা যাচ্ছে। तो एक्चुअली हम लोग का हॉस्पिटल काफ़ी पुराना है, 1990s में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद मेरे फादर डॉक्टर जमील उन्होंने इनको रन किया, आज भी वो स्टार्टिंग में थे, उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया। उसके बाद मेरे बड़े भाई भी हैं डॉक्टर शान, ही इज़ एन MEM डॉक्टर, मास्टर्स ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन। तो एक्चुअली ये तीनों मिलके ही अभी हम लोग इसको रन कर रहे हैं। एंड इन हाउस हम लोग के सारी फैसिलिटीज़ हैं। वी हैव गॉट गुड ऑर्थोपेडिशियन, जैसे आप लोगों ने देखा है। वी हैव गुड और यूरोलॉजिस्ट हैं हमारे, ऑन्कोलॉजी है हमारे, आपका ईच एंड एवरी सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें आपका पैथोलॉजी, इन हाउस पैथोलॉजी, फार्मेसी, USG 24 आवर्स एक्सरे अवेलेबल है। वी आर डूइंग एवरीथिंग अंडर वन रूफ। देखिए हम लोग की जो जिस नज़रिए से हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ था, जिस तरीके से स्टार्ट हुआ था, उसमें हम लोग अफोर्डेबिलिटी इज़ द नंबर 1 क्राइटेरिया, बिकॉज सब तक हम लोग को प्रॉपर हेल्थ पहुंचाना इज़ आर प्राइमरी एम। तो इसीलिए हम लोग बहुत अफोर्डेबल हैं, आसपास जितने हॉस्पिटल हैं उससे ज़्यादा अफोर्डेबल एंड उससे ज़्यादा बेटर केयर देने की कोशिश करते हैं। স্বাস্থ্যসাথী अवेलेबल আছে? यस, আমরা স্বাস্থ্যসাথীও করছি। আপনার আমরা অনেকটা সার্জারি আমাদের স্বাস্থ্যসাথীতে হচ্ছে, স্পেশালি জেনারেল সার্জারিতে বেশি হচ্ছে। আমাদের USP স্পেশালি যেটা বলবো কি এটা ইট ইজ রান বাই ডক্টরস। আমাদের হসপিটাল আর রান বাই ডক্টরস। আই এম মাইসেলফ আই এম আ ডক্টর, মাই ব্রাদার ইজ আ ডক্টর, মাই ফাদার ইজ আ ডক্টর, ইট ইজ রান বাই ডক্টরস। তো আমাদের USP এটাই। বিজনেস পরে আমাদের MBBS আমাদের যেটা আছে সার্ভিং দ্য পিপল আগে আছে। দেখুন আমাদের আমরা ইচ एंड एवरी क्राइटेरिया আমরা सर्व করছি। इनिशियली वी हैव डीलक्स रूम्स ऑल्सो फॉर पेशेंट्स हु वांट दैट। उसके साथ साथ हम लोग के जनरल बेड भी हैं जो कि बहुत अफोर्डेबल है। तो ईच एंड एवरी क्राइटेरिया, ईच एंड एवरी पीपल को हम लोग सर्व करने की कोशिश करें। मगर यहाँ पर आने के बाद एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि स्टाफ्स आर वेरी सिंसियर, दैट इज़ वन गुड थिंग। और कलकत्ता में भी बहुत सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, मगर यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी ऑफ प्रैक्टिस है, दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई लाइक टू एम्फेसिस ऑन। क्योंकि अगर ये पेशेंट के साथ डीलिंग अगर प्रॉपरली हॉस्पिटल में नहीं होता है तो देयर आर सो मच ऑफ मेस गोज़ ऑन एवरीवेयर, है ना। तो यहाँ पर तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स अटेस्ट हैं, तो सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स आर ऑल्सो अवेलेबल ओवर देयर। ओवरऑल मैनेजमेंट इज़ वेरी गुड सो फार। तो मैं तो यही विश करूँगा कि वो लोग ये सब बरकरार रखें, मेंटेन करते रहें, ताकि आगे भी सब कुछ सही जाए। প্রোগ্রাম হয়েছে, এতগুলো রিসেন্ট অ্যাডভান্সেস, আজকাল আমরা কিভাবে কি ট্রিটমেন্ট করছি, কত আমরা পেশেন্টকে কত কি সুবিধে দিতে পারছি, সবাই একটা ইন আ ভেরি কনসাইজ ওয়ে আমরা সবাই এটা জানলাম। উই গট টু নো অ্যাবাউট এভরিথিং অ্যান্ড ইটস আ ভেরি গুড প্রোগ্রাম। নেতাজি ইজ ইন হার্ট অফ দ্য সিটি। পার্ক স্ট্রিট সব থেকে পুরনো, সব থেকে নামি জায়গা, অ্যান্ড ইট হ্যাজ বিল্ড আ নেম ইটসেলফ। তো উই আর গিভিং পেশেন্টস কেয়ার দিচ্ছি আমরা ওখানে। বুড়ো থেকে বুড়ো ইয়াং ছেলেরা সবাই আসে, যে যা অর্থোপেডিক প্রবলেম আমার কাছে যে আসে, উই অল সি দেম ইন নেতাজি। অ্যান্ড আমরা অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট করছি, হ্যাঁ না। পুরনো যে ওপেন সার্জারি যে হতো, হ্যাঁ না, যে বড় বড় সার্জারি হতো, আমরা শুধু ইঞ্জেকশন দিয়ে চিকিৎসা করে দিচ্ছি বা ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করে দিচ্ছি, বা মাইক্রো সার্জারি, की होल सर्जरी থেকে চিকিৎসা করতে পারছি নেতাজিতে। नेताजी में एक अच्छा इन्वायरमेंट है काम करने का, बहुत फ्रेंडली है, मैनेजमेंट फ्रेंडली है, OT अच्छा है, ICU इज़ वेरी गुड। अगर कोई पेशेंट ख़राब होता है सपोज करिए तो ICU बहुत अच्छा है, वार्ड इज़ वेरी गुड, सारे स्टाफ अच्छे हैं। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, अच्छा काम करेंगे। ऑर्थोपेडिक सर्जरी हम लोग वहाँ पर कर रहे हैं। मैनेजमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, एक्चुअली सब कुछ है। जो स्मूथनेस ऑफ एडमिशन है, एडमिशन अच्छे से एक स्मूथ प्रोसेस से एडमिशन होना चाहिए, वो सब नेताजी में है। নেতাজিতে পরিষেবাগুলো খুব ভালো, ম্যানেজমেন্ট দিক থেকে ভালো, OT থিয়েটারগুলো মোটামুটি ভালোই। তো ওখানে ট্রমা কেসেস রিপ্লেসমেন্ট, পার্শিয়াল রিপ্লেসমেন্টগুলো করা যেতে পারে। ACLগুলো আমরা করছি, যারা স্পোর্টস সার্জারি, স্পোর্টস রিলেটেড ট্রমা আছে বা ট্রমেটিক সার্জারিগুলো, যা ফ্র্যাকচারগুলো আছে ওখানে আমরা করছি। পরিষেবাটা ভালো, ম্যানেজমেন্টটাও ভালো। উই আর লুকিং ফরওয়ার্ড টু ইট টু গেট ইট মোর বেটার। ওকে, আমি বলতে চাই যে এই এরিয়াতে মোটামুটি নেতাজি সব থেকে কস্ট এফেক্টিভ অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্ট এখানে খুবই মানে লেটেস্ট টেকনোলজি সব কিছু আছে। OT স্যানিটাইজেশন ইজ অলসো ভেরি গুড। ওয়ার্কিং স্টাফ, নার্সিং স্টাফ আর ওয়েল ট্রেন্ড অ্যান্ড ভেরি কস্ট এফেক্টিভ।
नेताजी इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि इतना अच्छा इन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया CME, विच इज़ वेरी नाइस। एंड काफ़ी यंग डॉक्टर्स हम लोग हैं, तो हम लोग एक साथ मिल के एक अच्छा टीम वर्क करके काफ़ी ऊंचाई तक जा सकते हैं। तो इट इज़ वेरी नाइस, थैंक यू। मैं डॉक्टर शहबाज अहमद हूँ, यूरोलॉजिस्ट। ये प्रोग्राम आज का बहुत अच्छा था। हम लोग खासकर हम लोग यंग ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स जो अभी इमर्जिंग हैं, तो एज अ टीम वर्क नेताजी बहुत आगे बढ़ सकता है। एंड होप कि फ्यूचर बहुत अच्छा हो एंड पेशेंट्स को बहुत अच्छा रिव्यू मिले। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि मैं रेगुलरली नेताजी सुभाष मेडिकल सेंटर में ऑपरेट करता हूँ। द फैसिलिटीज़ आर वेरी गुड। आई कॉन्ग्रेचुलेट अदनान एंड अदर्स हु आर रनिंग द सेंटर एंड the nursing staff, the paramedical staff are very efficient, and Netaji Medical Center means good, efficient medical care. So नेताजी अगर बात करेंगे हॉस्पिटल के, तो वहाँ पे सेटअप बेसिकली द क्रिटिकल केयर सेटअप भी बहुत अच्छा है। लाइक टर्शियरी सेंटर, जैसे कि कॉर्पोरेट्स में काम होता है, जैसे कॉर्पोरेट्स में सारे पेशेंट जो ख़राब होते हैं रेफ़र होते हैं हायर सेंटर्स में, ठीक उसी तरीके से पेरीफेरी में जो भी केसेस ख़राब आते हैं वो हमारे सेंटर्स जैसे नेताजी हॉस्पिटल में, वहाँ पे हम उन पेशेंट का ख्याल रखते हैं। क्रिटिकल केयर बोलने मतलब है सपोज़ अ पेशेंट पोस्टेड फॉर एनी सर्जरीज़, उसके साथ बहुत सारा कोमॉर्बिडिटीज़ रहता है, लाइक कार्डियक डिजीज़, लाइक रेनल डिजीज़ एंड ऑल। तो ये सारे पेशेंट्स का हम पहले ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, पेशेंट को सेफ्टी लेवल में लेकर के आते हैं, देन वी प्रोसीड फॉर द सर्जरी। আমি আজ 1.5 মাসের অবজারভেশনে দেখেছি যে নেতাজি হসপিটাল অনেকটাই অর্গানাইজ, লোকেশনও খুব ভালো, স্ট্রাকচার খুবই ভালো, ওয়েল মেনটেন। ওনারা হসপিটালটাকে খুবই ক্লিন, নিট অ্যান্ড ক্লিনভাবে রেখেছেন। নার্সিং স্টাফ, প্যারামেডিক্স সবাই কিন্তু খুব এফিসিয়েন্ট, এবং ওনারা জিরো টলারেন্স টু নেগলিজেন্স, যেটা আমার মনে হয়েছে। যখনই কোনো রকম প্রবলেম ফেস করি ওনাদেরকে শোনাই এবং ওনারা সঙ্গে সঙ্গে অ্যাড্রেস করেন, এটা যেটা আমার ক্ষেত্রে মোর দ্যান এক্সপেক্টেড। ব্যুরো রিপোর্ট, চ্যানেল 10।